sadia bahat binatang na menjarar-jarar mayai duniaon. Nga sanggup maroban rasuki na ben bahat na aso. Tentong na Allah di menjamin rasuki ni. Iya dah bo na mardalan-dalan mayai. May daho ampuriki. Mangido mohob jolo burung garejai. May daho ampurik silisiti. Ampuri kahay bo silopaki mula sarodi itaon. Ha? Nang kon piado ngeme dia ada silopaki dot silisiti. Mate somangan do. Nda pe unjung ida amu silisit mana dabu ngon ginjang doho silopak mar dabuan baya. Palaro dokter mandokon on na mate somangan mon. Tolbak kaleon. Menurut penelitian bahasona burung-burung ini mati karena kelaparan. Ujung do. Nda unjung. Ngana marakal kala inangi paduana nasodong de ipasadi walai panganon nyalai untuk incogot. Ngayakin ko sarsari sarang nyamporiki. Ke idaho pareso itu batang-batang niayu itu batang ni jambui. Go kasar nyamporik. Nasodong de isi sabatu danon pe. Nasodong de isi sabatu eme pe. Nasodong de isi sada ulo-ulok pe untuk panganon nyalai incogot. Ternyata adong de panganon incogot. Ima sodokor Rasulullah. Takduhi mason wataruhu bitonan. Lihatlah kepada burung. Di pagi hari semua lapar. Tapi di sore hari semua kenyang. Songon dia itainang. Nama rakalon. Bisa dope mandoa. Bisa marusau. Aso mabiar kita. Dalani masongoni. Nangkon ko masusah-susah tu mamikir kon na. Oi bayasun dia metong kinai sikola ni daganaki. Andi galagit sikola anak. Tahun naro. Unyang tahun naro. Sa tahun nai na mati maho. Andi kan lagi sekolah daganaki kuliah nilai do da botong kinai kuliah nilai lo 3 tahun nai SDP bakal sonom nang li 6 tahun nai na iboto Tuhan medawo sude mangaturi nang ko ni ba marsak lo iba PT narap sarupo do iba pe mohab alhamdulillahi rabbil alamin mas semester pitu madana ngi pasari-sari ietong-etong saon sa poken saon sa bulan ninna bagi inda na binoto pokok na idalanan na manguluon nang ko ninang marsak ko tay maswelehen Tuhan dita ilehen Allah Ta'ala ilehen Al-Quran di ita Al-Qurani may dokon ulama anti kamiskinan dalan usaw na dalan mangido tutuhan ulang tinggal kon suratul waqiah ngabinoto susah sajo pikiranmu marsak ko songon lagu misajo mula orja olong peroha susah gelisa aik ni mata ninna bage na marsak may lalaho ulang kon ko marsak na dong do baca yasini dope margolap-golap pilalaho na mangului baca suratul kahfi ibage bahat doi Qur'ani bahat doi lehen Allah Ta'ala di ita tapi kadang-kadang manusiaon otaknya saja lebih padalania saun kali saun marhasil do. Tahun na lewat may tawain kali-kali ni otak. Naramos manida mutik ni manggisi. Saun kali saun rap ni nawe. Bo buncicit na sude. Sasay mayo. Nda laku. Ya do. Ya do perasaanmu pada waktu. Ima bukti nang ato le tamar sandar tu usaon. Nang kon etong-etong marsaba maho. Paliaro madot denggan. Romon ciro na dia. Nadong derasoki ngon na lain. Tetapi usaha na ahar soroi kan kan taubat tiba istighfari ba marsadoka hiba dalan mangido tutuhan kan monjung mo sampai ni sonadi mana tawilehen Allah dita ujian cobaan bala di usahaon ta masing-masing ibarat kon nion may nang bobukon may barat kon sabami kobunmi marwan umpamana balana bencanana pertama ulang tinggal kon marsadoka harana marsadokahi menolak 70 pintu kesusahan pintu daripada keburukan pintu daripada bala menolak 70 pintu bala kemudian mula keho tu sabaan kuliangi sabamondot membaca ayatul kursi tapi cara mangkuliangina putar tu kiri pamanaon mabo sabami jongjong mahoison mandoah maho tutuhan pangido matutuhan pangido matu Allah Ta'ala semoga ipaliaru Allah Ta'ala usaumi sabami baca ma partando maparjongjongan mon baca ma ayatul kursi terus markuliang ko sampai tolap tu parjongjongan mina pertamai mangido mahotu Allah Ta'ala dohot borkat ni ayat Qur'ani borkat ni ayat kursi mudah-mudahan ipaluar Allah Ta'ala ni antingon segala balana
tingon segala bencanana maka pangido tu Allah Ta'ala. Jadi nadung-adung dilehen Allah Ta'ala di ita. Ima sumanangin mangaji. De bantong marsa kia na mangulu inangi bagasando ya markurung sada-sada iya. Rose tanantong ninna sibo tali. Siba igon. Sibo ahadesis. Ning setani. Narong labo-labo na ho na mangulu ibe. Kenanan me. Tolon ma. Tolon. Incob. Ninga dun sajo ma. Ado pentong. Tapi mula keba manangyon mangaji songonon insyaallah Ta'ala. Kan les malapang pikiran ni ba? Jak romo manangyon mangaji nga na ingot mo parsuadaan mo. Benda dungudo konde songonon mo. Kecuali na tondo sajo hoisi. Songon pantun mi sajo. Tali upa tali-tali. Tali tonggong tu batang pisang. Sari upa sari-sari juguk tondo martung kolisang. Nda na dongi inang nangkon semarsak-marsak iba na manguluan. Maka idalanan mahidupon. Maramal ibadah tiba, sumbayang iba, mangadu iba tutuhan. Temai dokor Rasulullah bahasona, sumbayang di akhir hayat ni Rasulullah. Sumbayangon solaton na sangat perluan. Marsak ko, solat ko, susah ko, solat ko. Adong masalahmu, solat ko, sumbayang ko. Dibahat, ini masih persiajaran na hai sumbayangi. Kan nabahat mita persiajaran sumbayangi. Sumbayang hajat bagai sude, sumbayang tasbih bagai sude, naba name imagunana ibake manangyon mangaji. Ulang zat ke manangyon mangaji begitu juguk, langsung masuk gigi sada, bobo. Naron ngotiau ningi aduk dongannya. Bo pengai dokoni ajabat, kasudahan na ben namandoah domai ligi dongannya ngar mangangkat tangan. Ningi ya. Oh amin ningi ngana binotonya bisang ana amin kono ni. Umput na mangecek do maguru amin ningi langsung. Biar ni betong kinai ro doah na songon na udoko ni. Wala pingganta illa tapakta ninna yamin ko niya jun to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahul wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah marsyukur kita tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Songonijo salawat dohot salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Markabutulan haranion akhir-akhir ni bulan Rabiul Awal ma tahun 1445 Hijriah. Harani sesuai dohot pangiduan ni kaum ibu nang kinin an soita adongkon memparingoti ataupun mengkaji sejarah ni kelahiran ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita kaji masalah kelahiranna, bahasona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia na luar biasa, na seunjung adong bayang-bayangna walaupun berjalan dia di panas terik matahari, Rasulullah tidak mempunyai bayang-bayang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad allazi iza masya fi syamsi la sillalahu.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang tak pernah dihinggapi lalat seumur hidupnya. Karena kemuliaan tubuh Rasulullah, sampai lalat pun tidak berani menghinggapi tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal lanokon mengajari ita dan marsifat tawadu, mengajari ita marsifat merendah diri, sedangkan Rasulullah ma betul-betul tawadu merendah diri. Sementara ita kadang adong sombongna, adong kadang angkuh-angkuhna, adong sombong-sombongna, maka lanok mandidik kita. Sundia malanok mandidik kita, na baru songgop dope lanok itu kotorani, malangsung bose songgop lanok itu badanta. Kadang tu igungta, kadang tu mukonta, kadang songon nagoyak do maro apa idedana. Harani ima dalanokon mengajari ita untuk marsifat tawadu. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menguap seumur hidupnya. Nda juga ada markuayam Rasulullah seumur hidupnya. Arana markuayamon manandaon bisa saja naget modom. Rasulullah inda unjung modom ate-atena walaupun modom matana. Rasulullah tidak pernah tidur hatinya walaupun tidur matanya tapi hatinya tidak pernah tidur. Anggoita marbali, anggoita dua-duana do. Jabat modom mataina modom ma ate-ate. Ipa pindah pegari bagas taingan ita boto. Anggo palan papindahna. Yakin namu sapala tarsunggul kamu ma itu ngatobat. Ma itu ngatobatan iban gari bagas mingane boto hoy. Jadi kemuliaan di Rasulullah nda unjung tidur hatina walaupun tidur matana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan bersunat ataupun dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Allazi wulida makhtunan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bermimpi dengan lawan jenisnya seumur hidupnya. Jadi nda juga ada Rasulullah marnipi dot lawan jenisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua binatang apabila dipanggil Rasulullah, maka Rasulullah maka binatang tersebut akan patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun yang keluar dari badannya, maksudnya kotoran, maka semuanya langsung ditelan tanah. Jadi baik buang air besar, baik buang air kecil, maka langsung ditelan tanah. Jadi harani ima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam na sangat mulia. Rasulullah sebelum ilahirkan najolo tu dunia, iman idokon dohot zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan. Sebenarnya indah benar oto alai, tapi indah dong membimbing kalai, indah dong mengajari alai. Perkawinan saja sebelum roh Islami, sebelum yazarkon, sebelum diutus Rasulullah menjadi rasul, perkawinan opat mocom di zaman jahiliyah. Pertama, biasa masongon kita alak lai mangalamar ada boru. Biasa, imane karezoon ni Abdullahi tu Aminah. Adong bose perkawinan ni indah songoni. Songon dia do mencari bibit unggul, onak kotoran binege. Tentang zaman jahiliyah, sondia me marpokat suami istri, sondia do malena porwamu anak tani alak layon ada poda burui. Atau ada burui mangidopokat tu alak lai, sondia do mana porwamu anak ta, au porwang ku anak ta ganteng ning ada burui. Sementara bayo on umpamana na ngana ganteng, na loyo-loyo do, na rampis. Umpamana tiang. Jadi ngana ganteng, jadi kemi alak layon manupot kon bayo na ganteng. Tolong joloe dotko jolo ada burungki. Kata alus na songoni ma, dotko jolo ada burungki, so hamil jolo ada burungki. Karena porwa ni anak niya ganteng. Mula porwa ni anak niya gagah berani, ijalakan me bayo na gagah berani. Kemi mangido tolong bayo itu si, ansodot bayo jolo ada burunya. Karena kotor me bineke.
Kemudian na selanjutnya na patolu na perkawinan di zaman jahiliyah sebelum roh Islami. Sun dia bersema perkawinan di zaman jahiliyahi na patolu na hamil jolo. So baru adong obaran. Dung hamil ma baru adong cari itu. Dung hamil ma anak boruon maka isapaan me anak boru. Isi sebayo naro tu bakasmi. Sianu. Ipio me sude bayo on. Jadi ise naroroamu ning kepala sukunai maumpamana kepala adat na atau sarodi ita tarsongon kepala desa na. Ise na poroamu. Oh diantara alai na marwani sianu maka inda tolai mangilak bayo. Karena maunjungnya rotu bakasnya anak boru. Tolu na paupat na lahir jolo. Dung lahir danak baru adong masalah. Maka mangadu mo nanak boruon tu kapala desa sarodi ita sanari. Bahaso na madung lahir anak niya. Maka oban mo on mula sarosan narion bo tim ibarat ni sarosan nari tim forensik na. Ni ibarat ni polisi. Ipareso mon danakon. Ise bayo naro tu bakas mon. Sianu ni anak boru pamana. Pamana nabahat naro itu siay. Maka yoban mabayo-bayo itu si sudah tu bakasnya anak borui Italion datu naon ma Italion tim naon ma mirip tuho. Jadi bisa martungging datu nai. Mirip tuho ulah ko mangilak be maka inda bisa be mangilak. Songoni makotorna di zaman jahiliyahi. Tetapi adong do adat istiadat na denggan di zaman jahiliyahi na mesti ita contoh sampai risadarion. Dia mei adat istiadat na mesti ita contoh terus arisadarion termasuk ma alak jahiliyahi na hormat tutamu. Ama na hormat kalai tutamu. Sampai hormat na alai tutamu mo ngama apabila rotamu nialai ido masatu-satuna kenderaan nialai, unto nialai, kudo nialai, tapi demi menghormati tamuan, ikoyok kalai de unto nialai demi menghormati tamu nialai. Angguita, so naudoko ni de. Sadanai manuk jantan ni siala, ulang gari ni, ulang jolo gari ini. Kemejala ikan kaling jolo butet, namuranai bose. Atau ke jolo jalai balanak ikan tori ma jolo jalai butet rota muntabo ikan tori jolo jalaki terus ikan tori na nipis-nipisi masongoni kemudian jalaki ma kacang goreng na ima tetamu na tobang-tobang nagit sundi nagit manyiksa tamu ido mahodai olo anggo ido ben kontong inang sambalon naro tamu mu nagit manyiksa tamu ido hoy tayanggo ikan mas. Ikan kaleng ke sudah dot durina. Dot kantang, ikan sale, dot kantang umpamana cocok mentong tulobang itile. Jadi harani ima mesti ita pertahankan sampai risadarion bahasona hormat kita tutamu. Kemudian hadope dermawan nalomok. Bope alai marjudi, bope alai martaru. Tetapi hasil ni judi ni alai, hasil pertaruan ni alai, isumbangkon kalai di tualak-alak na so mampu. Ima di zaman jahiliyahi. Hebat kalai di zaman jahiliyahi. Ahadope, tepat janji. Zaman jahiliyahi na sangat tepat janjina. Apabila marjanji alak indai penuhina, maka rado itu tungkalai yang baca di riwayat na, itu tungkalai don bagas nai. Ibu nualai don keluarga nai. Apabila marjanji-janji na so itepatan. Jadi sarosan nari garibu mangido mohom jolo alai na marjanji-janjian sajo nauna bunui megari yang zaman jahiliyahi alai na marjanji yang wau tongkin nai juguk songonon nanine sajo inang nagi robose mon janji manis membentangis. Kemudian na selanjutnya bahasona on mada di zaman jahiliyahon kedo pealayon toab dung meninggal Nabi Ibrahim na jolo Nabi Ismail kedo alayon toab. Jadi yakin do pealai tu Tuhan, adong na yakin tu Tuhan, adong na yakin terhadap patung,
patungan papa sampai hajat niala itu Tuhan. Adong semata-mata patungi ma Tuhan niala. Jadi indah sarupu akidah nai. Nah, jadi termasuk ma keturunan ni Rasul, termasuk ma orang tua ni Rasulullah nai paliaro Allah Ta'ala indah dong kalau menyembah berhala. Maka sakirona on ma patung nialai pada saat ini mar mocom-mocom. Adong patung na menek, adong patung na godang. Patung na menekon itiop kalai moon sambil mengelilingi Ka'bah kalai. Yakin kalai on mapasampai hajat nialai itu Tuhan. Maka adong bose memang patung na godang ima sombahon nialai. Ima so menurut riwayat Abu Zari, Abisar Al-Ghifari, Abisari, kebetulan kan so masuk Islamia, na pintaron bayoon antong sahabat Abisari, na pintari. Jadi isada ari inang kemaya menyombah Tuhan niya patung sebelum Islamia. Maka yobania masusu, oh Tuhanku, ison mada susu, tolong iinum ko Tuhan. Ningi ama, ilenia masusu di patungon sebelum roh Islami. Maka tahu-tahu sarodi ita isi maya manghambaun diri ijolo ni patungi. Bo tahu-tahu inang roh anjing. Maka iinum anjingi susui. Herania so sajo patungi. So dengayo raya. Te iya Tuhan. Masa susui lehen di sia inda dong jabat mangoraya atau umpamana tingkahnya sangat songon dia tuson. Maka akhirnya inang dung songoni dung salo se inu manjingi susui yang kat na bose mapat nai sabariba. Mengerti mo ay? Pipis. Ipipis ipi anjingi bose mapatungi. Inang goinang ning ruania bisar mabaya susu niya iinum na ipipisina bose dopeya. Netong na Tuhan onda. Iba sajo goyak doro agari ining ruania. Maka marpikir ya akhirnya bonggal may bagaya naro Islami isi masuk Islami. Nah, jadi bahaso nada perbuatan nialak zaman jahiliyah na jolo menyembah patung adong patungi menganggap kalai mengoban hajat memben hajat o menyampion hajat niala itu Tuhan. Maka na selanjutnya perbuatan ni on mada soyutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dunia. Najolo inang inda dong penghargaan tu kulit hitam. Sebelum roh Islami may tabege mariwayat na sangat songon dia di zaman ni Fir'aun alaklay ibunu. Sebelum roh Rasulullah menjadi rasul maka ada boru ibunu. Aso ibunu ada boru mabiar kalay mamben malu. Aso ibunu anak alaklay mabiar kalay mamben malarat. Ternyata dung roh Islami sundia keyakinan. Biado may rasuho na manguluan sangat songon dia mabahat anaki mabahat do rasokina. Mabahat. Betul kan? Na jolongan na terpikir ilala amu jolo mangidomohob jolo dungi padenggan ko keyakinan mutu Tuhan. Amu majolo na dungela Tuhan suamina. Biado mapayah do dungke. Biado situ. Songon dia do perasaanmu maksud na manombo mangidomohop adong do di pikiranmu sangaja murtu borat na do na manguluon ben na sodongi ngana tardokon ju alhamdulillah karles na dong do rasokina tile. Dengan dong do rasokina cuman kadang-kadang antong anggo marpikir dongan marpikir kadang-kadang indah dong tile maksud na dong untuk atasan sesuatu masalah kadang maborat. Terong dong do peson habun rangku na sodong be amang nidaga nakiti olo isi ya dok na parzolo dia di maksud na ben nadung meninggal deh olo ima meninggal ima alhamdulillah na sukses dalai ha marjagal mi sukses bagai do piala ngaum namangan mi sukses marjagal mi sukses sampai alhamdulillahi rabbil alamin sukses au nabahat dowi da anggo sobar kalaknai memang nama deges do rasokina te ulang gara-gara na udokonon ba get marcita-cita ho ke masong aulang maksudna on mamanandaon na inda tole tamar sandar tu manusia
Inda tole ta marsandar, inda tola amu marsandar tu suami. Ami alak layon inda tola marsandar tu istri. Tanpa ia pun bisa ita hidup. Karena Allah yang menjamin. Bukan manusia. Kan majojod doidokon bahasona sesuai dohot ayat Quran na. Ahaning Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarsukuha wa iyakum wa huwas samiul alim. Sadia bahat binatang na menjarar-jarar mayai duniaon. Nga sanggup maroban rasukina ben bahatna. Aso. Tentong na Allah di menjamin rasukini. Iya dah bo na mardalan-dalan mayai. May daho amporiki. Mangido mohop jolo burung garejai. May daho amporik silisiti. Amporikahay bo silopaki mula sarodi itaon. Ha? Nang kon peado ngeme dia ada silopaki dot silisiti. Mate somangan do. Nda pe unjung ida amu silisit mana dalabu ngon ginjang doho silopak mar dabuan baya. Palaro dokter mandokon on na mate somangan mon. Tolbak kaleon. Menurut penelitian bahasona burung-burung ini mati karena kelaparan. Ujung do. Nda unjung. Ngana marakal kala inangi paduana. Nasodong de ipasadi walai panganon nyalai untuk incogot. Ngayakin ko sarsari sarang nyamporiki. Ke ida ho pareso itu batang-batang niayu itu batang ni jambui. Go kasar nyamporik. Nasodong de isi sabatu danon pe. Nasodong de isi sabatu eme pe. Nasodong de isi sada ulo-ulok pe untuk panganon nyalai incogot. Ternyata adong de panganon incogot. Ima sedokor Rasulullah. Takduhi mason wataruhu bitonan. Lihatlah kepada burung. Di pagi hari semua lapar. Tapi di sore hari semua kenyang. Songon dia itainang. Namarakalon. Bisa dope mandoa. Bisa marusau. Aso mabiar kita. Dalani masongoni. Nangkon ko masusah-susah tu mamikirkon na. Oi bayasun dia metong kinai sikola ni daganaki. Andi galagit sikola anak. Tahun naro. Unyang tahun naro. Sa tahun nai na mati maho. Andi kan lagi sikola daganaki kuliah nilai do dabotong kinai kuliah nilai lo 3 tahun nai SDP bakala sonom uy nang li 6 tahun nai na iboto Tuhan medabo sude mangaturi nang kon iba marsak lo iba PT narap sarupo do iba pe mohab alhamdulillahi rabbil alamin mas semester pitu madana ngi pasari-sari ietong-etong saon sa poken saon sa bulan ninna bagi inda na binoto ipokok na idalanan na manguluon nang ko ninang marsak ko tay maswilehen Tuhan dita ilehen Allah Ta'ala ilehen Al-Quran di ita Al-Qurani may dokon ulama anti kamiskinan dalan usaw na dalan mangido tu Tuhan ulang tinggal kon suratul waqiah ngabinoto susah sajo pikiranmu marsak ko songon lagumi sajo mula orja olong peroha susah gelisa. Aik ni mata ninna bage. Na marsak may lalaho. Ulang kon ko marsak. Nadong do. Baca Yasini. Dope. Margolap-golap pilalaho na mangului. Baca suratul kahfi ibage. Bahad doi Qur'ani. Bahad doi lehen Allah Ta'ala di ita. Tapi kadang-kadang manusiaon otaknya saja lebih padalannya. Saun kali saun marhasil do. Tahun na lewat may tawain kali-kali ni otak. Naramos manida mutik ni manggisi. Saun kali saun rap ni nabe. Bo buncicit na sude. Sasay mayo. Nda laku. Ya do. Ya do perasaanmu pada waktu. Ima bukti na nga tole tamar sandar tu usaon. Nang kon etong-etong marsaba maho. Paliaro madot denggan. Romon ciro na dia. Nadong derasoki ngon na lain. Tetapi usaha na ahar soroi kan taubat iba istighfar iba marsadoka hiba dalan mangido tu Tuhan kan monjung mo sampeo ni sonadi mana tawilehen Allah dita ujian cobaan bala di usahaon ta masing-masing ibarat kon nion may nang bobukon may barat kon sabami kobunmi marwan umpamana balana bencanana pertama ulang tinggal kon marsadoka harana marsadokahi menolak 70 pintu kesusahan, pintu daripada keburukan, pintu daripada bala, menolak 70 pintu bala. Kemudian mula keho tu sabaan.
kuliangi sabamon dot membaca ayatul kursi. Tapi cara mangkuliangina putar tu kiri. Pamanaon mabo sabami, jongjong mahoison, mandoah mahotu Tuhan, pangido matu Tuhan, pangido matu Allah Ta'ala, semoga ipaliaru Allah Ta'ala usaumi sabami. Baca ma, partando ma parjongjongan mon, baca ma ayatul kursi terus, markuliang ko, sampai tolap tu parjongjongan mina pertamai. Mangido mahotu Allah Ta'ala, dohot borkat ni ayat Qur'ani, borkat ni ayat kursi, mudah-mudahan ipaliaru Allah Ta'ala nian tingon segala balana, tingon segala bencanana, maka pangido tu Allah Ta'ala. Jadi nadung-adung dilehen Allah Ta'ala di ita. Ima sumanangin mangazi. De bantong marsak ya na mangului inang ibagasan do ya markurung sada-sada ya. Roseta nantong, ninna sibo tali, siba igon, sibo ahadesis. Ning setani, anarong labo-labo na ho na mangului be. Enanan me. Tolon ma, tolon, incob, ningadun sajo ma. Ado pentong, tapi mula keba manangyon mangaji songonon insyaallah Ta'ala, kan les malapang pikiran ni ba? Jak romo manangyon mangaji, nga na ingot mo parsuadaan mo, benda dungudo konde songonon mo. Kecuali na tondo sajo hoisi, songon pantun mi sajo, tali upa tali-tali, tali tonggong tu batang pisang, sari upa sari-sari juguk tondo martung kolisang, nda nadongi inang nangkon semarsak-marsak iba na mangoluan, maka idalanan mahidupon, maramal ibadah tiba, sumbayang iba, mangadu iba tu Tuhan. Temai dokor Rasulullah bahasona, sumbayang di akhir hayat ni Rasulullah. Sumbayangon solaton na sangat perluan. Marsak ko, solat ko, susah ko, solat ko, adong masalahmu, solat ko, sumbayang ko. Ibahat, ini masih persiajaran na hai sumbayangi. Karena bahat mita persiajaran sumbayangi. Sumbayang hajat bagai sude, sumbayang tasbih bagai sude. Naba namei imagunana ibake manangyon mangaji. Ulang zat ke manangyon mangaji begitu juga langsung masuk gigi sada, bobo. Naron ngotiau ningi aduk dongannya. Bo pengai dokoni ajabat. Kasudahan na benda mandoah domai ligi dongannya ngar mangangkat tangan. Ningi ya. Oh amin ningi ngana binotonya bisang ana amin kono ni. Umput na mangecek do maguru amin ningi langsung. Biar ni betong kinai ro doah na songon na udokoni. Wala pingganta illa tapaktanin na yamin ko niya jun to. Jadi dah kaum ibu sasudena bahasona na selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallami ayahna Abdullah umakna Aminah ayahni Abdullah Abdul Muthalib istirina Fatimah. Jadi gorarni ompung boruni Nabi deh ne bennya itu borunia. Gorarni umakni Abdullah deh Fatimah binti Amru maka iben Rasulullah bosema gorarni borunia Fatimah. Jadi yang gosongon itu lalu contoh gorarni ompung niba tola gorarni orang tua niba tola cuman permasalahannya angkon naringgando barongan gorarna. Unang kuna sugo denggan do gorarna inangkon contoh. Arana lak na jolo na ribu-riburan gorarna. Loja gorarni buah-buahan, sayur-sayuran. Paladung ni gorarni binatang bagedo ma. Songon na sodong sajo do magorar di dunia. Na deges do dabo inangi bahat salamun anak ni bayi. Iharap kon saulakon bahat mendapot syafaat di hari kiamat. Topek mada alak na toat salamunia. Ya masalahi. Nda mo nga bahat salamona. Un manumbo mabiar do maya bahat salamona anak niya. Ang gusto lang adong salamona, bain na ribur. Naginjang ribur ande dong salamoni ibe. Bain di daho na hebat-hebat. Gurar nga dong salamoni ibe. Jadi harani inang kun ma biar tu ita adong salamona. Deges do gari bahat salamona. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilahirkon di Makkah, meninggalna di Madinah, ikuburkon di Madinah. Olat nyon boto wajib di tabotoy. Sakali na uba cari sada katorangan, isi ayah ni Nabi Abdullah, isi umak niya
Aminah, idia ya lahir i Makkah, idia ya meninggal i Madinah, idia ya kuburkon i Madinah, idia na binta daw na meninggali i podoman niya, tontang podoman niya me ikali isi me kubur niya. Yang kat na bintang oni iparidi, ipature, maka kuburan ni Nabi i tontang ni me na binta meninggal. Jadi ita manombo marwasiat bagi jat mati au oban kamu tuaha. Bayi ni lambung nyompung. Ina bagi. On rencana memula mati amu dia mon. Au na sunjung do pe rencana ni inang sangai dia. Oh imada na ko rencana on kamu. Karejonia lak de dabu inang on manombo dot kopen na pe mai pasadio kinan. Te 30 tahun nai na so mate dah. Walau ida magor sing do ma. Adong-adong me, au mawasiat kon mabaguru o bahaso na ima kopen kumula maninggalau ning ya. O mau do kon meidagana kini ya tobang-tobang. O olo udah ning kutosong ni. Padahal ngajat na dong suruhan nang usa pambina tuan ni ba. Ang godong masuruhan na pasadio kain kopen. Dot sude gari papan na ipasadio kinan madabo. Ang godong do suruhan na. Patoluna, dot sude kuburan na ikalikinan ma. Ibain liang na isimin kinan isanggop-sanggopan. Tong kinai tinggal masuk do matusi. Inda karejo ni bada boy. Karejo ni alak na mangolu de ngai paturi alai mardos alai. Yang goben lagi rencana muntong lambung ayah nai nang kon mamborati inang au nabahat mau bege na mamben susah dia lakon. Contoh, ngon daerah kita on di Mandailingon ngai dokon kampung na sangai dia. Totop saja mawasiat niya tu anak niya. Ngabi no to maninggal udah anak ima ben kain kopen kubonai lamari i. Isajo madokonon niya tu anak niya. Boy sada ari inang lupa rupa maroban kain kopenon. Kaya tu Jakarta mangaligi anak niya. Bo maninggal liya sadun na sehat dentong. Ngonon. Maninggal liya sadun. May paridi. Dungi paridi may kopenan. Get mangoban namada. Ala narong dope wasiat niyo mainin na. Makay telepon makeluarga ansoyo banjolo kopeni. Ngonon. Makay charter kalay mamo. Iya halay marantong na kayo alay. Charter mamotor itu Padang. Onom jom, may buat tiket na, marangkat tuwadun, akhir na inang marincogot lalu mulak. Marincogot do malalu soy kubur. Gara-gara painte kain kopen. Mulai palambat-lambat da boleh nang tope alak na bay iba, malambat tu iba so dapot iba kebaikan ni bay. Mula tope alak na jahat na meninggali, soulang menjadi tanggungan dia lakon. Oh, leman elak na jahat man tong irera maniup-niup bangke, maniup-niup na bucuk, maniup-niup na sopade, enanan macopat-copat. Jadi nangkon malambat-lambat tu. 5 mo cuma dinay suru marsosak-sosak tiya. Biasa na marsosak-sosakon tingon setan don. Tay na 5 mo comon isuru don marsosak-sosak, isuru segera. Biasa na tergesa-gesay tingon setan. Tapi na 5 mo comon isuru tergesa-gesay, isuru copat-copat. Pertama taubat. Mula dong dosa ni bacopati bataubat. Ngadongon manusia na sodong salah na tile. Maka copati taubat. Ulang palolot-lolot. Cogot dome, aduan dome. Ita copati taubat. Napadua na membayar utang. May bayar lalu utang ni balau, utang ni rinsoy. Utang ni buat rek bage. On masehat maalak na. Debasin sindoko ni bayar utangon. Bayar utangi dengan segera. Kemudian patoluna. Hormati tamu. Hormati tamumu. Mularo tamumu copat-copat pature panganonna. Copat-copat pature inumonna. Hormati tamumi. Ulang palambat-lambat. Kemudian ahadope na selanjutnya bahasona na isuruan marsosak-sosak ahadope kawin kon borumi muladong namanya paina. Lehen ulang palambat-lambat. Ulang ko mapayah tu patureon. Tongkin na yang mapayah tu patureon kawin sendiri deh ay. Kede ya lalui. Jadi ulang palambat-lambat ti. Jadi haranion mada bahasona nda tola marlambat-lambat. Palimana ahame, palimana ima menyegeraon terhadap jenazah. Ulang palambat-lambat. Painti anak do pengon Bogor, painti anak do pengon Jakarta, painti anak do pengon Nadun, maka anggo bisa segeraon ma. Pero alay manombongani sumbayang kon kalay,
Mau amaya margambar. Siaran langsung. Manomboro alay songondi amaya igambar kalay buka jolo igambar. Imaya. Genanando daw isimpan gambar niya alak na dumpak sehat na dumpak mangol. Api nga binoto sa ulakon nga binoto pondok umurku nangkon simpan kamu gambar na dumpak ikope na nang. Gambar na onan masongoni bumanya tawa dong. Olo. Mana tahu tu umpamana arong do peson tong kinay nga binoto pondok umur ni ba umpo tadi sesuai dohod antiri tong kinay berarti taronok do peng kan. Hintongan ko na binoto de. Dia mana binoto eh. Anggo menurut antirintongan berarti amun na tobang-tobang nai ma. Amin tong parpudi-pudi mebo. Oh lo. Anggo na binoto dah. Yun nga na binoto. Jadi na selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ikandung Aminah Rasulullah, ikandung umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda unjungi Aminah mangarasoina borat. Sanga songon dia uma-uma pada umumna. Markagiot mangga, sihim, osur, alubi, balimbing bosi, sotul, camin-camin. Inda dong ina songoni-songonian. Maka ima bedana dohot amu uma-uma pada umumna. Kemudian na selanjutnya ketika Rasulullah ikandung Aminah tiop borngin marnipi don tiop sekali sabulan rosajo don idaya nabi-nabi di bulan pertama idaya maro ida Aminah maro Nabi Adam sobar ko Aminah na ikandung mi penghulu sekalian alam. Kemudian di bulan kedua idaya ro Nabi Idris, i bulan patoluna Nabi Nuh, i bulan paopat na Nabi Ibrahim, bulan palima na Nabi Ismail, paunom na Nabi Musa, kemudian papitu na Nabi Daud, palapan na Nabi Sulaiman, pasambilan na Nabi Isa. Ang gohoy na nga dong ni pinipina les na ayah na sajo mero tulambung. Kemudian na selanjutnya bahasona ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam get ilahirkon 55 hari na iso lahir Nabi ima peristiwa tentera bergajahi. Kemudian ketika lahir ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahat keanehan na terjadi. Kemudian na selanjutnya bahasona sampat idokon Aminah umat ni Nabi menurut riwayat ketika ulahirkon Muhammadi memancar cahaya na torang tingon kemaluanku manorangi sampai tu istana negeri Sam ning umat ni Nabinta. Jadi lahir ni Rasulullah marbeda dot kita. Lahir ni Rasulullah menurut sadaka torangan talak tangan nai calon pemimpin. Aranang gojat pemimpin inang soni de mana tawarong di antara amu dot aparat desa alak laimu, dot kepala desa alak laimu kepala desa, aparat desa keluargamu, angkon na talak saja de inang tangan nai. Kon narela de manarimo segala masalah. Anggo inday nang seteres de tongkin nai situru. Naro de alak do na marbada inang isadun bo naro metuamui. Ada anak do na tardapot no numpamana ime patureon na manombo martonga borngin. Ulang ko get ribut palanga ulang ko siap. Karena anggo calon pemimpin angkon rela de manarimo segala masalah datola gut. Kemudian na selanjutnya bahasona ketika lahir ni nabintai torang imasi torang kon guru na jolo waktu manorang kon mauliton di sekolah ningeme ketika lahir dabo Nabi Muhammad ibarat kon sanari daganak ninge inda dong lampu tarpature Aminah deimuh Rasulullah walaupun sakirona inda dong lampu ima bentorangna tubuh ni nabintai. Kelebihan itu. Lagi nentong ligin may soninang. Tolu bulan do pe umur ni Nabi mamalo malao. Mangidomohop sakali na mangidomohop iralat da. Tolu bulan do pe umur ni Nabi dung lahir mamalo me jongjong. 5 bulan malo mardalan. 9 bulan ningia malo berbicara dengan fasih tidak ada kurangnya. Andung.
Jadi on tu hikmah-hikmah domada ngana mo ngamar bagi ilmuan. Tebo penga taramalkon kamu tobang-tobangon teh. Pertama, ngabinoto dainang maruba sibuk muyu amu tobang-tobangon. Oh, indah teh, indah be. Oh, indah rai bete. Oh, indah be. Ang songoni walay na danak-danak na songoni. Tobang-tobang besentong maruba sibuk na baya. Mula umak na 80 man orang putih. Oh, lo. Jadi ngabinoto au yajarkon guru na isin mon yamalkon kamu. Bahaso na ise pesakirona na mambegeon na isin mon mangamalkon na. Mana tahu hamil anak boru maka mangido ya tutuhan so sehat-sehat danaki so sehat umaknai ninna macara na bocara mangamalkon na wiriti sikiri ondo mangido moho ijamaiya ma boltok nia itoruni pusot nia ya pusia tu ginjang tahania manapasnya sotik baru ma ya roki buya 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 roki 7 kali gari sana pasi ya roki buya 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 roki 7 kali sana pas ya roki buya 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 roki 7 kali sana pas teh jadi ya pus ngoni tu ginjang insya Allah selamat de umaknai, selamat danak ne kandung. Jadi yang gojat na dungi botoho mahamil ko uma-uma, tobang-tobang. Jadi abain amal kon ma. Nda barongan tobang-tobang ida buma. So ulang modom dida tobang-tobang ibo. On may amal kon. Kop de panulis na dati Asmaul Husna mentong ya rokibu. Kop. Ya rokibu ya rokibu. Wahai yang maha memelihara, maha memperhatikan, maha mengintai. Bisa juga. Jadi ya rokibu, ya rokibu, ya rokibu. Maha memperhatikan bisa juga. Untuk istilah na pokokna tu Asmaul Husna ma. Untuk ligin artina na lebih pastina. Bahasona wahai yang maha memelihara pe bisa. Ya rokibu, ya rokibu, ya rokibu, ya rokibu, ya rokibu. Endung. Ima ya malkon. Kemudian na selanjutnya on nga na marsi ajar datuan ba nangon agama don na iguruan don na jolo don paksikola kemudian pondok ni caritona bahasona umaknai gari sering memangaji Quran so ilehen Allah Ta'ala mudah-mudahan danaki anak naringgas membaca Al-Quran sering membaca Al-Quran umak-umak na hamil kemudian jago betul-betul panganonmu harana setiap daging na ipagodang-godang tingon na haram, narako di tempat kembali ni. Ulang parjolo imutik ni arambir ni alak, mula naget porwamu, mandai si pangido dengan. Ulang syarat na iparjolokan. Tongkin na menjadi sapu bumi danaki. Mengerti do sapu bumi, hape marsui jolo ina. Kemudian na selanjutnya, apabila malahir danakon, lahir danaki, ulang lupa adi bahang kon suping kanan komat kon suping kiri sarupo dia nakalaklay do tanah kadaboru sarupo inda dong bedana bahang kon suping kanan komat kon suping kiri inda dong perbedaan ni jadi inda dong beda-bedaon antara suping kanan dot suping kiri mangido mohop inda dong bedana antara anak lakalaklay dohot anak adaboru bahang kon suping kanan komat kon suping kiri Madung, bahang suping kanan, komat suping kiri. Kemudian, anggo bisa gari inang, begitu baru-baru lahir daganaki, ulang tinggalkan membaca surah Ali Imran ayat 36. Wa inni u'isuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ali Imran ayat 36. Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Imada bosoni jolo tulis cocopat naron doma catat iba buat ibagas teh. Setelah diazan apa inteda sakalinai setelah diazankan
ikomat kon. Madung. Bahang suping kanan, komat suping kiri. Madung. Baru garina bacaan masurah inna anzalnahu fi lailatul qadar .kulwallah. Kanan dah. Sakali nai. Arana tobang-tobangon manombo somaloh mangajarkon na tu paumpumi botu borumi. Bahang kon suping kanan lian nimu. Komat kon suping kiri lian. Ulang ko lupa. Alak lai jadi ada boru jadi sarupo denggi. Sarupo demang. Baru dung songoni. Ado pemang ulang lupa. Bacaon surah inna anzalnahu fi lailatul qadar .kulwallah. Tu suping kanan nai. Baru tu suping kiri nai peles songoni inna anzalnahu .kulwallah. So terpelihara danaki tingon dosa besar. Insya Allah ipaliaro Allah me tingon dosa besar termasuk sina na lain-lainnya. Mandung. Baru dung ni baca masurah Ali Imran ayat 30 nomi. So terpelihara ya tingon tipu daya ni setan. Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Surah nangkin Ali Imran ayat 36. Jadi ngabi noto inang get bulan-bulan muma. Jadi mangidomohop catat ikarotas dokon diayahnai. Madapot koma inna anzalnahu .kulwallah. Bahang kontong kinai suping kanan, komat kon suping kiri, inna anzalnahu kulwallah, inna anzalnahu kulwallah. Baru bacaonon, apil kinan mentong ayah hucok. Mulai inda dapot ko, tulis ikarotas, bacaon tong kinai tu danakon. Masa inda dapot wa inni u'isuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Kan sayo ti kantong ang kumpamana 2 hari na peso lahir na dapotia do pirongani. Sa bobal-bobal na pimangidomo. Sa payah-payah na mangapil. Na dapotia minsa Allah Ta'ala. Kemudian, madung. Masih api, catat. Baru na selanjutnya, mula perwan ta anak tay patuh-patuh bisuk-bisuk tweet, bisuk-bisuk, patuh-patuh dalam mangido tutuhan, maka ulang tinggalkon membaca tu danaki onda inda baru inda nangkon pe pas baru lahiri nangkin na tolui mapinomat. Bahang komat na ansalnahu kulollo baru Ali Imran ayat 36. Baru na selanjutnya job-job ni ruaminang yom pahoma pasusuna ho mangompana ho manggonti-gonti pakaian na ho madung alak laimi pedokon maisia maompana ho job-job ni ruamu dompak menek-menek kalai targan so dewasa jot-jot mabacao ninang tusuping nidanaki ahama Robbi habali min ladunka surriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tuhanku lehen majau keturunan nabaik tingon sisimu, sesungguhnya engkau mendengarkan doa. Ali Imran ayat 38. Ali Imran ayat 38. Nangkinin anggo pangkal ni ayat tidak bonin nade. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala Rabbi habali min ladunka surriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habali min ladunka surriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jot-jot bacaon mula modo manakmi tolu kali pinomat alcaon tuam bubunai bacaon suping kanan suping kiri insya Allah saulang dogil dana kidung magodang dalan mangido tu Allah Ta'ala. Oh, wambang nga dong benamenek nina ang guintong bisa de marbagas mulak swa dong kan. Tentong nang kinininang nga bisa betuamu tu paumpui ma. Ajar kon matu borunta, ajar kon matu umpamana tu anak ta. Jadi ayah nai pe membaca naon ngamo nga, umak nai pe membaca naon ngamo nga. Baru ma godang danaki, ma dewasa. Nda rutar doko nobar. Nda rutar doko nobar. Maka bacaon masurah Ali Imran ayat 80. Apa kabalikan ni ida mah. Afa ghairu dinillahi yabaguna
walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Apa goiro pangkalna dah? Apa goiro pangkalna? Ali Imran ayat 8 tolu. Bope modo manakmi isi bogulung. Tata panakmi. Apa goiro dinillahi yabaguna walahu aslama. Atau bisa ilambung mujuguk ala lemang bisuk mahole bay amang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa goiro dinillah. Oh, ini baca ini ayat Quran. Mudah-mudahan so bisuk ya he baca. Mula ngatar dokon ko ben bandel na ngara donok betu hobe. May barat ni uting na rasajo membuat-buati asal lidana make sajo. Asal lidana alak magit ke sajo marlojong. Jadi bacaon dompak mo dompe ya bacaon. Iingot ko ya bacaon. Bo penadaw ya isadun bo bacaon. Pangidohon tu Tuhan so maruba sifat niai. Ulang ibabosan. Madong maala kinang namandokon jao. Bahasona kadang-kadang niya betul do guru niya. Au nentah na 3 tahun wamal kon sobar udah maruba niya. Adong tua mangnai de wamal kon guru. Entah 3 tahun sobaru maruba. Maksud nantong inang mandoh de basodenggan niya. So maruba ya. Umpamana parjudi, parmabuk. Na dia namo com karejo na bacaon nga mo ngai. Si iya bo baca. Ayat pi kanakin 80 tolu. Anggo tulis kamu no di tanganmu udah biar kuodokan kamu ni mu pala ngani dabe. Rade no niti. Oo no. Idia na do may banso ni. Ano rade ba ino ni mangido mo? Pala inda nani dabe. So ngonda nak de unjungi. Pangido ya nomor HP ko. Na ibakas dope mangece-ece odokan niya. Ala ayah masa sama dia jolo mulak niya. Ini lang nang kinitulis ko ning kuitangan kuning ya Allah. Ima dabo nga mo nga ima sopupu do ko nang go bisa tong kinai ima pangido oban tong kinai buku-buku na menek bage tiap peso ni dia dong catatan harana nga na dapat tiba dole sudah luar kepala. Ima dah so pupu itu catatan tila. Kemudian dah Bapak kaum ibu sasudena bahasona usaon madainang padeges gorar ni danaki. Ulang bain gorar na najat. Harana kadang-kadang goraron pete nantong nadoah do. Apabila niya adong anak ni ba anak alaklay, ibain marpangkal ibain mukorar na Muhammad, maka sebelum dewasa danaki, rode malaikat pare so danaki tio pario. Adong dekatorangan ni ulama songon. Ro sajo malaikat pare sono. Jak ro sajo malaikat tu bakas ni ba natagi din to. Maruban rahmat tu si. Jadi harani ima yusaon ma deges gorar ni anak ni ba. Gorar na paling deges nomor sada ima satiop na sandar kon tu gorar ni Tuhan. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim doh na selanjutnya Asmaul Husna. Kemudian baru setelahi gorar ni Nabi Muhammad. Jadi gorar ni Nabi Muhammad berarti Muhammad non ulama pondok tu ilalaho Muhammad sang mabain. Jadi au pesan diri daganaki benda dua lakla isi marpangkal Muhammad dewain dua-duana. Sada Muhammad Fauzi, sada Muhammad Habibur Rahman. Jadi wande Muhammad dua-duana. Jadi harani ima rab itau saon ma dalan mangido datu Tuhan. Anggo benna ternyata da boinang may tajak, may yautan, may suan, may pupuk denggan, may tajak tanding duruna, ibabo bose, ipupuk bose, ibatangan bose, kemudian iaya kamporikna, iburo, isemporot, ternyata lesrojo dope hamana, imada somar sorah diri detai, Allah domena mengatur takdiri. Ngasoni dote, tapi kadang-kadang bahat kita ada wana orang usau. Bahat kita na orang usau. Oleh senama tu bek-bek saja matio pari tu daganaki. Ma tu bek-bek tio pari dah. Anggora kari matul-tul dilangkon. Na matul-tul doma. Anggora kari ramaus babangkon. Na maus doma niya. Hamele labo na idokon ko saja inang songoni. Paling gidik ruania. Gari tong itswa mo ambiar tong kinai suatu saat irekam ya. Pala ati isi ho juguk-juguk gidik-gidik ni ruania. Maro rekamani mulak. Anggo sugari.
Mani na sajo. Ise de cok niya, mani anggo sidu. 5.000 ni daganak manombo na iben niya. Jadi nako si matubek beki ba ipaingot isuru nasehatan ayah hulang bain songoni. Padua na akrab di badu tanak ni ba on manombo ngada inda na unjungi jamaho anakmu. Bo pira poso-poso jama do apus do ulunai doah kontutuhan on manombo inda na raya inda na unjung bedai sanak ni itu sia poso-poso. Aso karena songon na seolah-olah mandau saja ya. Akhirnya inang marun potong kinai ia pemalang memang jamaho. Akrab doho de tanak musuh tardokon ko. Ayah he, umae. Jadi onantong akhirnya ngada. Keda wahai boh. Paru hao dong ani. Oh, matu bek-bek sajo. Akhirnya dan naki pentong buncut sajo. Umak pena matu bek-bek sajo do ni ape buncut sajo awning awuse. Saru po akhirnya. Jadi kaum ibu sasudena kembali tunanang kinian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bahasona setelah dilahirkan nabinta ibu susu ni nabi na pertama adalah Suaibah, mantan budak ni Abu Lahab. Kemudian na selanjutnya Halimatus Sa'diyah, dohot Halimahon ma nabinta sampai marumur 4 tahun. Kemudian setelah umur 4 tahun isi mana terjadi peristiwa pembelahan dada, isi menai bolai indorani nabinta, maka akhirnya dungi carito on nabi matu ibu susunia ibu umak nia ima umak angkat nia Halimatus Sa'diyah, maka akhirnya ipaulak Halimah masun ipaulak Halimah mamulak nabinta tu umak nia. Kemudian umur 6 tahun marangkat bosema umak nia dohot ompung nia ima tu get siarah mangaligin kuburan ni ayah nia. Ternyata di tongandalan meninggal ma umak nia ima adi di negeri Abawati le. Kemudian isi selain itu si bahasona ima nabinta ompung nia ima Abdul Muthalib umak nia dohot ima sadahambo namargorar Ummu Aiman. Jadi on ma dongan ni nabinta nake untuk gehet mangaligin kuburan ni orang tuanya. Unjung dabo songonon bayo marsapa dia. Oh guru, au dabo unjung daw mangkali kuburan ni lakna jolo ni. Jadi mangkali kuburan ni lakna joloi, jadi ami pembuati ma benda-benda na dong di sekeling-ling nai. Rupa na ningia kuburan ni lakna joloon, ison kuburani isamping nai me harta nai. Ang walak na jolo ikubur dedot harto benda nai. Padung, jadi isamping nai me. Jadi ibuat kamu makubu harto nialak. Olo, tanomu ulanga indah. Paduan aso kali-kali amutu kuburan nialak. Mardosa do boto mangkali kuburan nialak na jolo. Tiami hadiahi do guru. Aso ihadiahimu mur mardosa bose ihadiahiamu alak na so Islam do pe. Jadi on ma. Ulang gari ibay nantong songon ite. Pertama mangkali kuburon da perbuatan na dengganon, perbuatan na salah don mangkali-kali, maksudnya mangkali perkuburan doda, anggo mangkali perkuburan untuk alak na meninggal di tahun, amal ibadah na godang deh, sedangkan maroban maiti amal ibadah na godang, mangangkat maiti amal ibadah na godang, da perbuatan na hinoi, on maksudnya mangkali kuburan na jolo-jolo, get membuat benda-benda ni alak na jolo, ondo nang kinna sotolai, ulang salah got, ontong kinna salah paham. Nda to leban so ni perbuatan. Arana, au na sorong do pewida na salamat, alak na songoni perbuatan-perbuatan. Nda to lamang kali-kali kuburan. Maksudnya mangkali-kali kuburan ni alak na jolo, doda, sangat salah bege nang kinin. Get membuat harta benda nai. Pertama ngatano ni ba? Paduana memang imulio on alak na mate. Olo pena meninggal dia na jolo sebelum roh Islami. Nda tola bay kali-kali kuburannya. Get mangwade. Get membuat harta nai. Berarti manang ko jua. Jadi dah tarsongoni majolon orang kuharana ma asan asar bo dah mudahan
marguna, marmanfaat tuita sasudena insyaallah taala mulanga binoto dong bage waktuna na lain ngamo ngai sambung bage mengenai maulid ni Nabi Entau nentong nabahatan do peristiwa-peristiwa na terjadi isi. Jadi mudah-mudahan adong manfaat na tuita sasudena dohot mudah-mudahan wirid-wirid sikir-sikir na nang kiniani maksudna untuk tuanak tabage mudah-mudahan rap taramalkon kita bersama. Kemudian dainang sada do mapangiduan da insyaallah taala naron borngin marangkat ma tu Jakarta doahkon kamu sehat-sehat selamat-selamat nianda 2 hari do sadun Sabtu akad insyaallah taala sinayan di Medan Bose mensalah Salasa naison maba insyaallah taala. Jadi tarsongo di mamarsi doah-doahan ma sehat-sehat selamat-selamat hari Jumatun na mengaji do ita insyaallah taala songon na biaso mula. Ron buadong membencari tonga mengaji arangan ison guru ini na ampe bayana 2 atau 2 hari do na suison. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wahsin a'malana wa wasi arsaqana wa ilal khairi qarribina wa anis syarri abaidina waqdi hawaizana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.